بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام أمل العالم كنكم نزمن فساوي channel تكاتل زلهم نجزيابير بيتسب نادينا قدوسان دنجل مارا مفكرتي كم يكنيهم كم يعلهم قدوسن حيالن بروخن أملاخنا نجزيابير زخبرن زتمس جنن يخون لو مدما بفلاي أبزي أقرب يوم زلهم نايف فقر ما اختلاتني بو من قد ما نقولاتنا زخون حابريتان تمرتديمو كلاتنا سمعنا اب تغوار كنوعلو املاخنا اغزيابير يدغفنا اذا ملخت زيا بوانا زحلفا زلخو ناب لباما سبات الى سدا زلخو منالبات از ملخت خحلف كلخو اب قالاتي ناي دفرات زمسل وي ناي صل زمسل انت دا وصيو منالبات ناتي ايكونن كتزارب كلها قالات سلا زخدكا سلتي ززارو بقالات اب كندي ارامي لب زصنع اب كندي ناب قنع منقد زخيد زوسد وي دما زملس ماليسو زصنع نخيكون كلاتكم اب صلاتكم كدغفوني نتا حساباتك بسناي زخون اوتاو حسابات ترديكم كت كلاتنا خنقرملو املاخنا يدغفنا لومي كمزا قديم زغلصقو ابزي سئلي خمزراخمن بفلاي زن فقرات دق انستيو اب سنه طبب زواسا بزعبنيه ززارب زلخو እዚ ዝገብረሉ ዘለኹ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ስነ ጥበብ ማለት እቲ ስነን ጥበብን ክልተ ቃላት እዩ ኩሉ መሰረቱን ካብ ግእዝ ዝወፀ እዩ እንተኾነ ግን ምስ ምስተውዓል ኣድህቦ ምግንዛብ ክእለት ምፍጣር ምስ ኩሉ ዝተሓዝ ንኹሉ ድማ ዝገልጽ ቃል እዩ ስለዚ መልእኽተይ ናብ ለባማት የሰዶ ዘለኹ ማለት እዩ ጥበበኛ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ اب مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 9 بفلاي ካብ ቁጥር 7 ከም ዝብል ንመላገጺ ዝምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቅበል ንኹፉእ ዝግስጽ ከኣ ውርደት ይመጾ ምእንቲ ኸይጸልአካስ ንመላገጺ ኣይትገስጾ ንለባም ገስጾሞ ከኽብረካ እዩ ንለባም ትምህርቲ ሃቦሞ ልቦና ክውስኽ እዩ ንጻድቕ መሃረሞ ፍልጠት ክውስኽ ይብል ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ናብ ለባማ ስለ ዝኾነ ነዚ ዘመሓልፎ ትምህርቲ ሰሚዕና ክንቀረመሉ አምላኽና ይደግፈና ብፍላይ ኣብዚ ደቃነች ኣምጽዮ ዘለኹ ኣብ ኣከዳድናን ኣብ ኣዘራርባን ኣብ ኣተሓሳስባን ካብቲ ተራሰብ ለውጥ ንኽገብራ እዩ እቲ ናተይ ሓሳባት ምክንያቱ ሓደ ስነ ጥበበኛ እንተዳ ኢልካ ትዛረበሉ ኮይንካ ሓደ ሰብ ذهبوا صحفة حيزو نعوم مدقام تراي زي كونن نايبعلو حساب نايبعلو كئلت نايبعلو بسلت زلوا حدا طببنيا الكا تقولصو حدا سب ثلاثه عين مزهلوي ثلاثه عين مالت بزعبا زحلفه تولدي بزعبا زحلفو زمانات بزعبا زحلفو تاريخات صبو غيرو زصنع استردا زفلطه ناتو عين زلوا زغنازب بزعبا زحج زل عالم كمي تخيدالا انتا يغبر الله نهزبي بخمي منقدكم هره يخل انتا خغبر الله نيلو زلوا عيني اتسالت هيدما بزعبا زمص از حج زلوا كم زلوا انت داخيدس نابي كخوني كم زلنا انت داخيدنا انتا كمصيو يلو بزعبا زمصون زري مالتي ስለዚህ ከም ሰቡ ብዛዕባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ ዘይኮነሲ ብዛዕባ ዝሓለፈን ብዛዕባ ዝመጽን ብዛዕባ ዘሎን ዘገናዘበ ኣገናዚቡኻ ንህዝቡ ብቁኑዕ መንገዲ ክኸዱ ከም ዘለዎም ዝምህር ጽቡቕ ኣርኣያ ዝኸውን ናይ ህዝቢ ምስትያት ናይ ህዝቢ መነጽር እዩ ሓደ ጥበበኛ ማለት ከም ሰቡ ዝሓስብ ከም ሰቡ ኣከዳድኑ ኣተሓሳስቡ ኣዘራርቡ ፍልይ ዘይብሉ ተዳ ኮይኑ ግን حدا طببنيا الكا تقولصو اي تخلنيخا معنات مفليس كهلو አለው ስለዚህ እዘን ፍቁራት حواد دما بتدغاغامي ابزي
زقربو الشو يمصايل حجي ابغل غله خرئن كلهو اتي زخدون اكدان بطعم يسكفني حاده كريستيانين كاب كريستنا منقد زوصه بقى كمزي امصحف قدس تقميطلنا زلو اكدادنا ناي غوالا نسيتي اكدادنا ناي ود تبعتاي ازراربانا اكايدانا كلسي يغلصلناي حجي كمزي بقى انصار عينتي مسلتي اكدادنا اتي ازراربا كمص يبزي اتي اكدادنا بفلاي زن دقانس يامصين زلخو نعاني لطرايكم كسرحو زلخ زي فيديو جن ابت سنه طبب زواسا ابو سلا زلوا نت حزبسي كم عين كونه يخلاين كم منصر كونه يخلاين كم مستيات كونه يخلاين كم ارعا كونه يخلاين الى سلاز حسبكم بر بفلاي دقانس يلومي امرعه تخيد ابطمقت تخيد بقى عينتها قالي يزري مالتي سلاز جن እዚ ነገር ዝኩሕድ እንተ ደኣ ኮይኑ መቸም ማይክ ተዓብስ ተደኣ ኮይንካ ነታ ዓይኒ ማይኻ ተዓብስ ኣብቲ ማእኸል ዓቢስካስ ወላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉ ተጧቢልካ ስለዚ ሕጂ ድማ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብነት ትገብሮ ስለ ዘለዋ ኣብነት ዝገብሮም ከዓ ንደረፍቲ ንተዋሳእቲ ንገለገለ ዝነጥፉ ንዖም ስለ ዝኾነ ንሰን ተዳ ተኣሪመን ትውልዲ እቲ ሕብረተሰብ ክእረም ይኽእል እዩ ኢለ ስለዚ ሓሰብኪ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ዝሪኦ ኣከዳድና በቃ ወላቲ ክስቱሞ ክሳብ ዝርአይ ይቀርብ ማለት እዩ ትክዳነ ሕጂ ናበይ ዝጉዳይ ኢልካ ተሓስብ ብዘይብኡ ክርስቲያኒና ኣብኡ ተወሳኸ ድማ እቲ ኣከዳድና ብጣዕሚ ዘሰክፍ እሞ እዚ ነገር ዝቀረማሉ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ ዝተኸደኖ ክዳን ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሪኦ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ዝምምፃእ ኣድላይ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ሓደ በዚ ክሳብ ኣፍ ልብኻ ዝርአ ከፋት ናይ ዘመውት ዓይንታ ከረድና እዩ ናይ ዘመውት ናይ ዘማዊት ኢኻ ናይ ሓንቲ ሓቀኛ ክርስቲያን ኣይኮነን ወይ ናይ ሓደ ስነ ጥበብ ወይ ስነ ጥበባዊት መግለፂ እውን ኣይኮነን ናይ ሓንቲ ዘማዊት እዩ ተቃልሲ ምናልባት ትርኢል እንተዳ ኮይኑ ይቅረታ ንቃለይ እምበር እቲ መግለፂ ንሱ እዩ ሓደ ዶክተር ናቱ መግለፂ ኣከዳድና ኣለዎ ሓደ ቀሺ ናቱ ኣከዳድና ኣለዎ ሓደ ጠበቃ ናቱ ኣከዳድና ኣለዎ ሓደ ፖሊስ ናቱ ኣከዳድና ኣለዎ ዘማዊት ቃናት ኣከዳድና ኣለዋ ኩሉ ንናቱ ነቲ ሞዩ ዝገልጸሉ ኣከዳድና ኣለዎ ማለት እዩ ኣፍ ልብኻ ዝገልጽ ዘርኢ ስሪኻ ድዒ ሓጺቦን እን መስለኒ ካይነቀጸ ስለ ዝኸዳ እን መስለኒ ኣብትሸው ስረ ዘይብለን ዝኸዳ እንተ ደኣ ኮይነን እዚ ኣከዳድና እዚ መቸም ናይ ጥዕና ኣከዳድና ክንብሎ ይኽእልና ስለዚ እንተው ሓደሲ ኣብቲ ልዕሊ ልቦናኽን ልቦና ኢለዛ ቪድዮ የዳልዋ ስለ ዘለኹ ከምዛ ዓይነት ኣከዳድና ጠጦ ኣቢልክን ነቲ ህዝቢ ብክርስቲያን ብእምነቱ ብባህሉ ብጽቡቕ ነገር ፀኒዑ ክኸይድሲ ክትዋስኣን ክትሰርሓልን ኣለክን ኢለ ስለዚ ሓሰብከ እዚያ መልእኽቲ ናባኻትክን ሰዳ ዘለኹ ማለት እዩ ሓደ ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ተሪናዮ ይትረፍዶ ስሬኻ ደርቢኻ ሓፂር ዝናይ ላዕሊ ጥራይ ኣብዚ ሰለፍካ ዝበፅሕ ክትክደንሲ በዚ ታሕቲ ጥራይ እኳ እንተ ቀዲድካዮ ምልክት ኣለዎ ብመጽሓፍ ቅዱስ እዚ ድማ ድንግልና የብለይን ማለት እዩ ኣምኖንን ትእማርን ክልተ ኣሕዋት እዮም ኣምኖን ንሓዋ ንሓፍቱ ንትእማር ምስ ደፈራ ኣብ መወደታ ዝገበረቶ ንሳ ክዳና ምቕዳድ እዩ እዚ ድማ ካብ ሎሚ ከም ቀደመይ ድንግልና የብለይን ድንግልካ ኣይኮንኩን ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናትክን መልእኽቲ ከንታይ እዩ ኣነ ብዛዕባኽን ዝፈልጦ ይብለይን ሰባልታ ሓዳር ኣለክን ድዩ ወላድ ኣለክን ድዩ ሰውት ኣለውክን ድዮም ኣይፈልጥን ኮይኑ ግን ሓደ ሰብኣይ ንሰበይቱ ስረ ዘይብላ ወይ ድማ ቆራጽ ጌራ ሰለፋት ዘርኢ ድሕሪ ሰለፋት ኣይተረፋ ይባል ኣሎ ዝባል ዛረባ ኣሎ ኮም ጌራ ክትከይድ ዘፍቅደላ ኣሎ ኢላ ኣነ ኣይኣምንን ዘለውን ኣይመስለንን ስለዚ ወዲ ከምዚ ቆራጽ ክዳውንቲ ጌራ ክትከይድ ንሰበይቱ ኣይደልያኒ ሰበይቱ ናይ ባዕሊ ኣንበር ናይ ዓለም ኣይኮነትን ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትክን ከኣሲ ኣከዳድናኽን ክብረትክን እዩ ብዙኾነ ክብረትክን እዩ ጓል ኣንስተይቲ እንተ ደኣ ሙሉእ ተኸዲና ክብረት ኣለዋ ሚዛን ኣለዋ መለክዒታት ማለት እዩ
ስለዚ ንስኻትኩም ከኣብ ልዕሊ ክብረትክን ክብረት ክትወስኻ ዳ እምበር መሊስክን ነቲ ሰብ ንዝጠፍእ ዘለት ወልዲ መሊስካ ምኽንያት ጥፍኣት ምዃን ማለት እዚ ናይ ሓደ ጥበበኛ መግለጺ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍትና ካልእ ተቐሚጡልና ዘሎ ብዛዕባ ደናግል ድንግልና የብለን ኢልና ገሊጽና ስለ ዘለና እዚ ቀዳድ ዝኸደና እንታይ ዝብል ኣሌ ሎን ለእለያ ማስና ድንግልና ሆን ነተን ድንግልናን ብኾንቱ ዘበላሽዋ ብኾንቱ ዘጥፍኣ ደቂ ኣንስትዮ ወይለን ስለዚ ንሕና ድማ ነዚ ትውልድ እዚ ጽቡቕ ኣብነት ክንኮን ኣለና ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ድማ እንታይ ይብል መሃሮሙ ለደናግል ከመ ይዕቀቡ ድንግልና ሆሙ ከመ ብንተ ዓይን ነቶም ደናግልካ ከም ንድንግልናኦም ከም ብሌን ዓይኖም ገይሮም ምእንቲ ክሕልዋ መሃሮም ስለዚ እዚ ሎም ንመሃሮ ዘለና ከዓ ደና ወዲ ይኹን ጓል ድንግልኑ ክሕሉ ኣብ እምነቱ ክጸንዕ ክቡር ዝኾነ ባህሉ ከጽንዕ እቲ ናቱ መንነቱ ከጽንዕ ብናይ ባዕዳውያን ብናይ ምዕራባውያን ጥራይ ዘይኮነ ተጸልዩ ንዑ ከም ሕማቁን ጽቡቕን ከም ኣብነት ገይሩ ከይዘይኮነ ዘለዎ ሲ ነቲ ጽቡቕ ናትና ነገር ምሕላው ነቲ ጽቡቕ ናሲ ከም ድሕረት ጌርና ክንወስዶ ስለ ዘይግባአና ማለት እዩ ካልእቲ ዝዓበየ ነገር ናይ ስነ ጥበባውያን ድማ ከምዚ ማህተመ ጋንዲ ዝበሎም እንታይ ኢሉ ህይወተይ ከም ዝተኸፍተ መጽሓፍ ኢሉ ህይወተይ ከም ዝተኸፍተ መጽሓፍ ስለዚ ናትኩም ህይወት ድማ ከም ዝተኸፍተ መጽሓፍ መጽ ዝኾነ ሰብ የምበልኩም ይርኤኩም ይመዝነኩም ከዓ ማለት እዩ ትዝመዝነኩም ሰብ ዝምዘነሉ በተሓሳስቡ ይምዘን ዝሓሰቦ ድማ بقالو يمزن بكايدو يمزن بأكداد نوخ يمزن معناته سلازي تناتكم ممزني رزني يلو بقالاتكم نزوت قالات دما نسبات مهاري ما انت تخون قبل علي لبونا ما انت كخونكم يلي زي حساب زيان زدالوا زلهم سلازي هيوتكم كم استخفت مصحف مهان تفوت عليكم مصحف استخفت مصحف زحلف سب مصيخم بو يخلي ناتكم دما زخونه سب كباخاتكم يوسد صبوق يكون حماق يكون يوسد مخنياتو بسنه طبب كابت حزبسي كم صبلل سلوتو بلو معناته ስለዚህ بصبق صنت سبات صبق اريا نكون ክርስቲያን ካይናኻ ካብ ዝኹሉ ወፂናሲ ክርስቲያን ኢና ስለዚህ ነቲ ክርስቲያን ድማ ክርስቲያን ኢና ኢልና ብስምና ጥራይ ዘይኮነሲ በተግባርና ወን ተግባር ዘይብሉ ክርስትና ሰይጣናውን ጥራዩ እምነት በዘይ ግብሪ ግብርኻ በዘይ እምነት ሙውት ስለዝኾነት ማለት ነው ስለዚህ ነዚ ሐሳብ ዚ ሒዝና ኣብ አከዳድናና ኣብ አዘራርባና ኣብ አተሐሳስባና ንህዝቢ በእወታው ዝኾነ መንገዲ ኣብነት ክንኮኖ አምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና ዘግደል ኮንተ ዳሃልዩ ናይ ድፍረት ቃላት ዝመስል ተዛሪበን ተዳኾይንኻ يقرأ تحت أملاخنا እግዚአብሔር በዛ ቅድስ እምነትና ኸጽናና ተሰናይ ፍቃዱ ይኹንልና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ያደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን አባዋትና በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን እዚ ቻናል እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓልዩ ናባኻትኩም ዝመሓለፍ መደብ ይሞ ነዚ መደብ ዝንብርታዕ ሰብስክራይብ እናገበርኩም አባላት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብ ካሸር ክትገብሩ ነቕቲ ሕልፍ ተሳት ለእግዚአብሔር